السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبداو لونيتي ديداكتيك نيميرو 3. دونك لو تيم ديالها هو سيونس اي تكنولوجي، بمعنى علوم وتقنيات. دونك في هاد لونيتي ديداكتيك نيميرو 3 ان شاء الله غادي نبداو باول درس اللي هو لا كومونيكاسيون افيك لونغاج. دونك دائما غادي يكون عندنا الموضوع عنده علاقه بالعلوم والتقنيات. Donc, كي كتلاحظوا dans l'image, donc qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Donc, je vois par exemple deux personnes, ou je vois des ordinateurs. شفتوا هادو des ordinateurs يعني حواسيب، مجموعة من الحواسيب، مجموعة من دوك سميتو يعني d'autres matériels informatiques. Donc, on est dans un magasin qui vend du matériel informatique. D'accord? Donc, où se trouvent les deux personnages? Donc on va dire ces deux personnages se trouvent dans un magasin qui vend des matériels informatiques, du matériel informatique. Donc quel est le personnage qui parle? Donc là ici, donc voilà le personnage qui parle. Il tend la main. Donc quel geste fait-il? Donc il tend la main. Que montre-t-il? Il montre à l'autre personne. Il lui montre les PC, les ordinateurs portables. Donc qui peut-il être? شكون ممكن يكون؟ Donc هذا مثلا داك il va être un conseiller ou un commercial, un vendeur par exemple. d'accord. غيكون بائع ولا مثلا داك اللي كينصحوا الناس في شنو مثلا ملي كتجي ما كتعرفش انت شنو بغيتي تشري، يعني كتسولو. دونك اون فا دير سي ان كونسيي، ان كونسيي دو فونت، ان فوندور، ولا نقولوا مثلا ان كوميرسيال. دونك que fait l'autre personnage؟ هاد l'autre personnage دونك il demande des informations، يعني كيطلب منه او يسأله عن مجموعة من المعلومات. يسأل، مفهوم؟ دونك هذا يعني يطلب منه معلومات، كيطلب منه معلومات، مجموعة من المعلومات. Donc, que peut-il être? Donc, il كيطلب منه معلومات. شكون غيكون؟ Donc, il va être un client. Il va être un client بمعنى شي واحد اللي جاي باش يشري واحد الحاسوب، وبحكم انه مثلا ما تعرفش معلومات عن الحواسيب كيطلب من هذا الكونسيي هذا. Donc, il lui demande de lui donner des informations sur les PC portables. D'accord? دونك هادشي اللي غادي يكون عندكم بالنسبه لا بروميير سيونس. غير تعرفوا تشوفوا مثلا الصوره وتحاولوا تجاوبوا على هاد الاسئله اللي عندكم هنا. بالنسبه ل دوزيام سيونس غيكون عندكم غادي خصكم تشوفوا هاد لو ديالوج اللي غيكون ما بين هاد لي دو بيرسون، هاد لو فوندور البائع وهذا لو كليون. داكور. دونك غادي نشوفوا هاد الحوار اللي غيدور بيناتهم. دونك عندنا هنا دوني دي انفورماسيون براتيك، يعني يعطي معلومات اللي هي معلومات عمليه. داكور. دونك عندنا هنا لاشا دان اورديناتور، هذا هو لو تيتر، يعني شراء حاسوب. دونك عندنا هنا لو فوندور بونجور مسيو. دونك هنا كانوا كاتبين مدام، وهنا من خلال الصوره ما تيبانش لنا هذا مدام، هذا تيبان لنا سي مسيو. دونك بحال دونك جي écrit bonjour monsieur, je peux vous aider. شكون اللي كيهضر هنا؟ لو فوندور. Donc il dit bonjour monsieur, je peux vous aider، يعني هو اللي كيجي كيعرض الخدمه ديالته، تيقول ليه واش ممكن نساعدك. Donc le client bonjour, oui je cherche un ordinateur pour mon fils. oui نعم احتاج مساعده، يعني احتاج مساعده. je cherche يعني ابحث عن حاسوب لابني pour mon fils. Le vendeur, c'est pour quelle utilisation? Principalement du traitement du texte, peut-être aussi quelques jeux. Donc هنا تيسولو هاد الحاسوب لماذا ستحتاجه؟ واش بغيتي مثلا غير دير فيه تريتمون دو تكست، يعني تكتب فيه مثلا النصوص دوك اللي تكتبوا في الحاسوب، او لا مثلا بغاه يدير فيه مجموعه من الالعاب. Le client قال لي non mon fils veut l'utiliser pour faire des recherches sur internet.
دونك قال ليه لا ولدي ما بغاه لا التريتمون دو تكست، ما بغاه لا لي جو، ولدي بغاه مثلا يقلب فيه في الانترنت، يعني مثلا غير يدير فيه مجموعه من الابحاث في الانترنت. Le vendeur, tous les ordinateurs sont dans ce rayon, mais les moins chers trouvent là à droite. تقولي tous les ordinateurs dans ce rayon، يعني هذا المكان هذا هو اللي كنحطوا فيه جميع الحواسيب المحموله، هنا فين كاينين هاد لي زورديناتور. وفي هاد البلاصه هادي مثلا لا ادغوات، يعني على اليمين هنا فين كنحطوا دوك الحواسيب اللي هي ناقصه في الثمن، اللي موان شير. داكور، دونك هادشي اللي قال ليه لو فوندور، يعني باش يمشي مباشره فين بغا، يبدا مثلا بدوك اللي رخاص، يشوف ياك ما كاين فيهم شي واحد يليق ليه ولا. Le client, mais les ordinateurs les moins chers sont plus petits, pourquoi? Donc هاد لو كليون مني شاف اشنو لقى بانه الحواسيب اللي رخاص لقاهم بانهم صغار، يعني الحجم ديالهم صغير. وتيسول على لو فوندور تيقول له ودي علاش زعما الحواسيب اللي رخاص علاش صغار في الحجم؟ pourquoi? Le vendeur, eh bien parce qu'ils sont moins performants que les plus grands. تقول لي زعما بان هذوك الحواسيب راه اقل كفاءه من الحواسيب الكبيره. Attendez, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Je vous conseille alors celui-là. C'est un 13 pouces, mais il peut vous convenir car il n'est pas trop cher. De plus, le disque dur contient 500 gigas et sa marque est bien connue. Donc, شنو قال ليه؟ Donc, eh bien, قلنا قال لي سولو زعما علاش الحواسيب الصغيره مثلا اقل ثمنا، قال لي لانها اقل كفاءه من الحواسيب الكبيره. هذه فكره ماشي صحيحه 100%، لانه كاين بعض الحواسيب اللي هي واخا صغيره في الحجم، يعني هاد 13 بوس هذا نيت وكتلقاه مثلا اغلى من الحواسيب اللي هي كبيره، مفهوم؟ دونك هو اصلا هادشي دائما يتغير، يعني حتى الاثمنه هي كتغير، يعني داكشي ماشي بتخيل، ماشي حيت كبير ولا صغير هو اللي كيحدد الثمن، انما البيسي مثلا اشنو فيه مثلا من حيث البروسيسور، من حيث كارت غرافيك، من حيث لا رام، من حيث ديسك دور، دونك من حيث لا مارك اوسي. دونك هادو كلهم اشياء اللي كتلعب في الثمن ديال الحاسوب، ماشي غير الحجم. دونك هذه معلومه عطيتها لكم انا وصافي. دونك قلنا قال ليه مثلا اتوندي جي بوتيتر سكيل فو فو، قال ليه تسنى بلاتي انا عندي واقيلا عندي ليك داكشي اللي انت محتاج. جو فو كونسايغي الوغ سولوي لا، يعني انا انصحك بهاد البيسي هذا. سي ان 13 بوس، 13 بوس يعني تيكون صغير قليلا، هما اللي معروفين او اللي متداولين كتار في الحواسيب المحموله. كاين 15، كاين واحد صغر منه 13 غيكون عاوتاني ما قل بطبيعه الحال، وكاين عاوتاني ما كبر من 13، كاين 17، وكاين عاوتاني. المهم هادو هما الحواسيب اللي كنلقاو بزاف. كاين 15 بواحد كميه كبيره يعني بزاف، كاين صغر منه 13، وكاين ما كبر منه 17. دونك ما اي بو فو كونفونير، يعني تيقول ليه مثلا واخا هو فيه غير 13 بوس ولكن راه ملايق، لان الا بغيتي غير لا ريشيرش سو انترنت راه لايق. car il n'est pas trop cher، لأنه لا مثلا ما غاليش بزاف، يعني ثمنه ليس باهظا. de plus زيادة على ذلك le disque dur contient 500 جيجا. الديسك دور يعني داك سعة التخزين ديالو اللي كنا شفنا مثلا، هذا الدرس كنا شفناه في الرياضيات ديال سعة التخزين الرقمي. دونك شحال في الديسك دور ديالو عنده فيه 500 جيجا، 500 جيجا. اي سا مارك اي بيان كونو، يعني هنا تهضر على لا مارك ديالو. كاينه مثلا يعني لا مارك اللي معروفين اش بي ديل اكسنت، المهم كاين بزاف ديال لي مارك. دونك لو كليون جو لو برون الوغ، دونك هنا تيتبع النصيحه ديال هذاك لو فوندور، بويسكو هذاك لو فوندور il sait plus que lui, donc il va prendre ce qu'il lui recommande. donc هذاك الشيء اللي قال ليه مثلا مزيان راه خداه في الاخر. داكوغ، دونك هذا هو النص او الحوار لو ديالوغ اللي العنوان ديالو l'achat d'un ordinateur qui va être passé entre le vendeur et le client. donc هنا غادي يكون عندنا عاوتاني مجموعه من الاسئله اخرين. donc pour qui le client veut acheter l'ordinateur.
هاد الكليون هذا لما بغى يشري son ordinateur l'ordinateur لما بغى يشريه il veut l'acheter à son fils donc le client veut acheter l'ordinateur pour son fils le client veut acheter l'ordinateur pour son fils pour quelle raison pour quelle raison يعني علاش بغى يشريه مثلا قلنا son fils veut l'utiliser pour faire des recherches sur internet باش يقلب في الانترنت. Donc que demande le client? Qu'est-ce qu'il demande? Le client demande des informations sur l'achat d'un ordinateur. بمعنى الكليون كيسول على شراء مثلا الحاسوب يسأل عن معلومات تساعده مثلا في شراء حاسوب. Donc que fait le vendeur? شنو كيدير البائع؟ شنو كيدير؟ Donc le vendeur donne des informations pratiques sur l'ordinateur. يعني البائع يعطي معلومات عملية على الحاسوب. D'après le contexte, que signifie moins performant? فاش قال ليه مثلا هذوك الحواسيب الصغيرة فإنها moins performant شنو معناها؟ معناها أن ils sont moins bons يعني أقل كفاءة يعني ماشي ما نقولوش مثلا مزيانين. الثمن كنقولوا مثلا كل حاجة وثمنها وبطبيعة الحال ملي كتشري شي حاجة رخيصة يعني ما غاديش تكون عندها واحد الكفاءة كبيرة جدا وصافي. دونك هنا quelles sont les caractéristiques de l'ordinateur que le commercial conseille au client. Donc le vendeur يعني البائع شنو هو الحاسوب اللي نصح به le client. Donc قال لي il n'est pas trop cher قال لي ما غاليش. Le disque dur est volumineux contient 500 جيجا يعني الديسك دور ديالو كبير فيه حتى ل 500 جيجا. ولا مارك est bien connu والعلامة التجارية ديالته راه معروفة جدا. Donc quels sont les actes de langage dans ce dialogue. Donc في هذا الديالوج هذا شنو هما les actes de langage. Donc le vendeur donne des informations pratiques ou l'akhor il demande des informations. D'accord يعني le client demande يعني يسأل والآخر يعطي معلومات عن الحواسيب. Donc quel est le type du texte de ce dialogue. Donc شنو هو النوع ديال هذا لو تكست هذا اللي كاين عندنا في هذا الحوار هذا. Donc c'est un texte informatif argumentatif. informatif بمعنى أن البائع كيعطي معلومات وفي نفس الوقت فهو يعطي حجج. مثلا بغاه يشري هذاك الحاسوب وتعطيه حجج علاش غادي يشريه. قال لي مثلا il n'est pas trop cher هذا c'est un argument حجة. قال لي لو ديسك دور مثلا كبير فيه 500 جيجا وقال لي لا مارك بيان كوني. دونك كيكونوا هادو هما الحجج اللي استعملوهم باش يقنع الكليان باش يشري. وهادشي اللي دار في الاخر الكليون الا شفنا مثلا في هذا. دونك لاحظتوا هنا جو لو برون الور. دونك ça veut dire ان الكليان اقتنع وبغى يشري. داكوغ دونك من خلال قراءتنا للنص مثلا والاجابه على الاسئله كنجيو لهاد جو روتين شنو كنلقاو فيها. pour donner des informations pratiques. دونك باش نعطي معلومات مثلا عمليه j'utilise des expressions de politesse. لاحظوا معايا مزيان هنا فاش قال لي bonjour monsieur je peux vous aider. لاحظوا راه استعمل هنا vous هنا بحال كيهضر مع الجمع مفهوم. دونك نورمالمون ملي كيكون واحد خصك تقول ليه جو بو تيدي غنستعملو بالمخاطب يعني مفرد. هنا تيتسمى هذا لو فوفوامون. دونك يعني كنستعمل فو à la place de tu quand on connaît pas notre interlocuteur. يعني ما كنستعملش مثلا ما كنديرش مثلا tu ملي ما تنعرفش الشخص اللي انا كنخاطبه ما كنعرفوش مزيان. في الحاله اللي كنولي كنعرفو مزيان ديك الساعه ممكن نستعمل تو انت. اما مثلا فاش ما كتعرفوش مزيان تنستعملو مثلا هنايا كنديروا لو فو تندير انتم. واخا كتشوفها هي شخص واحد ولكن كدير انتم هنا كتسمى بوليتيس.
يعني من الآداب أنني نخاطبو بأنتم وما نخاطبوش بأنت. كنستعمل الكونديسيونيل بريزون. لاحظوا هنايا جو فو كونسايغي، جو فو كونسايغي هذا كيتسمى لو كونديسيونيل بريزون، كتكون فيه الار ديال الفيتور زائد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. ار ديال الفيتور زائد لي تيرمينيزون، عوض لي تيرمينيزون ديال الفيتور تنديرو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك هذا كيتسمى لو كونديسيونيل بريزون. دونك تا هو كنستعملو باش ناخد de la politesse. Je vous conseillerais, voudriez-vous, je suis en R de le futur, mais IEZ, les terminaisons de l'imparfait. Quand c'est l'impératif, pour donner des conseils. L'impératif, ممكن أن نعطي به الأمر ولا نعطي به المنع، ممكن نعطي به un conseil. Tenez, choisissez, attendez. Donc هما كاينين عندنا هنا attendez. Donc هذا سي كيتسمى l'impératif. L'impératif يعني كنستعملوه هنايا pour donner des conseils، باش نعطي نصائح. شنو كنستعمل عاوتاني des expressions de la cause de la cause pour exprimer parce que car. Donc مثلا هنا لاحظوا eh bien parce qu'ils sont moins performants. قال لي مثلا علاش لي زورديناتور اللي كيكونوا صغار تيكونوا رخاص، تيقول لي حينت parce que حينت لأنهم مثلا أقل كفاءة. عاوتاني هنا car il n'est pas trop cher لأنه غير غالي الثمن، مفهوم؟ أو ثمنه غير غالي، غير باهظ. Des expressions de l'ajout et de l'énumération. De plus, premièrement, deuxièmement. هيا راه كاين عندنا هنا في الديالوج. ها هي قال لي دو بلس زيادة، بمعنى تعطيه مثلا تقول له ودي راه هذا البيسي هذا اللي غادي نعطيك راه مزيان، راه ها هما المميزات ديالو، كاين كذا كاين كذا زيادة على هذا الشيء. ايوا راه كاين عاوتاني حاجة أخرى أن لو ديسك دور راه فيه 500 جيجا. هنا مثلا تتقول لي زيادة. فهم كيتسموا des expressions de l'ajout et de l'énumération. تعداد يعني عبارات باش انني نزيد براهين جديدة. دونك بالنسبة أخيرا هنا je m'exprime. Donc j'observe l'image et je donne des informations sur l'ordinateur acheté par ce garçon. Donc هذا c'est un garçon qui a acheté cet ordinateur. دونك بغينا نعطيو شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو. لي كاركتيرستيك ها هما مكتوبين هنا، يعني المميزات ديالو. دونك on va dire c'est un PC d'un écran tactile 14 pouces, d'une capacité de stockage de 128 Go. Il contient le Windows 10. احنا حاليا دابا راه وصلنا لويندوز 11. Il contient aussi 7 jeux installés. Donc فيه 7 ديال الالعاب مانستالين، يعني ما غاديش انستاليهم نتوما. Plus que ça يعني شو لاحظوا plus que ça de plus مثلا son prix est de 3000 dirhams. D'accord. Donc هنا شنو كندير كنعطي les caractéristiques ou là je donne des informations sur cet ordinateur. Donc نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، والى الملتقى ان شاء الله. يلا بون كوراج.